ଭିତର ପଟକୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ରାତିରେ ଭିତରେ ଅଛ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲେ କନେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଭଲ ହେଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ ନେଇକି SIA ଟିକେ ଆସିଲି ହେଇଗଲେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି କରି ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାଇ ଏଥର ବାହାରେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି ରେ ढाबा लाइट दब निबे लोक आज ठिया हेले लाइट बंद मु पहिला लाइट आसला भाई से क्लास ढाबा आगे पहुंचलानी आगे आइबो नाकरे रोटी मांस खाइबो ता माई किना पाई नबो नाकरे मो लाटनी रे होतिबो तू जाई थिरे फुर्ती करिबो सणाकाजी दउची पाने रे सेटा से काल पुलिस बाबू अखरे तो काल तुम तो पाइखाना जीवा को बिकळ यो मते कहूची संतोषी काल है तो पहुंची भीतर के गुडे पछी अधघंटा ला कबाट बडउची जमा सुनिबार नै पहुंची हां हमारे कोनी गोटाए पाइखाना ना कोना पवन सिंह पंजाबी ढाबा देखला को पाइखाना गोटाए नहीं सर आउटिंग का ऑप्शन दे हेले मरामती काम चाली भीतर के पछी हे से भगवान आई भर होईची का कष्ट काटिलो अछि ता पसिला माने मिनिमम घंटा है ये तुम अवस्था रहिबो तो पूरा कंट्रोल ए सुजिन से कोन कंट्रोल करी हुए ये साफ पूरा पूरा किछ कोला पाई पड़िबो ए भाई ए नियर ए ओए ए नियर धर ये कौन ये दुबो घास मु कोन बोदाना संड ए ठियागो घास ने की कोन करी ठियागो ठियाले गली पड़िबो याकी ठियागो देखो तमर तो दुई प्रबल आकार मारी आउची मोरे संभाळबार उपाय नाही सेती बेला को नाकेरे पुरै तीन घेरा बुलै दो आपरे फुल कंट्रोल हे जीवा पूरा ठिपी बंद 3 दिन परे खोलिबो ए भाई ये ब्रह्मास्त्र तो पाखरे अछि तू मते आगुरु दउ नथलु काई अरे नेशनल हाईवे रे नाइट पेट्रोलिंग करी करी मो पेट फुल ग्यास मोरे एई ब्रह्मास्त्र दरकार थिला मोरे कथा मन रखो जेतबे दुई प्रबल आकार मारी आसीबो सेती बेला तू प्रयोग करिवो आगुरु गोटे नुहे ए भाई एथर खोल रे भाई ना से कष्ट काठिन्य रोगी से काई सुनियो कथा सला मो अवस्था बे कंट्रोल हलानी कोन करी एथर ब्रह्मास्त्र कोई कर देबियो तो उठे नहीं ए बिजुली भी मारुनी पूरा सुखिला घर बड़ी कोडी पड़िला देख ना देखो लाइक सर आउ किछि आउला दिवा तो ये दुर्गंध है भगवान ये तुम्हार को दुई हे गला ना कोन एइना तो ब्रह्मास्त्र मैना मो क्वार्टर को केमदी फेरबी तमे ब्रह्मास्त्र ठीक लगे प्रयोग करि पालनी हो ए सुन जा तमर हरानी तमे से मझी रूम के जाओ लैट्रिन बाथरूम में धुआ दे परिष्कार पड़े बजा और धुआ दिए बिले चिले सर रे भी ये गंध छाड़ी होनी अरे भाई जा मो ढाबा मारा हला पैंट सान पैंट जोता सब असनाई पवन सिंह पंजाबी ढाबा पवन सिंह पंजाबी ढाबा पुणे से पचास तो कौन मु पवन सिंह ढाबा मालिक कौन खाइब रोडे तड़का डबल चिकेन झोल मटन झोल ना ना कौन खाइब कौन कुह झोल फल दरकार नहीं दरकार बुझी पारे नहीं
ମାମା ନାଲି ଆମ୍ବ ଓହୋ नो प्रॉब्लम ଆମର ଦେଶୀ ଜର୍ସି ହରିୟାଣା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ମାଲ ଅଛି ଢାବା ନା ଗୁରୁବାର Variety? ଦେଶୀ ହରିୟାଣା ଅଛି କଣ ଆରେ ଭାଇ ଦେଶୀ ଜର୍ସି ହରିୟାଣା ଇଏ ଗୋଟେ କୋଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଠାର ତମର କୋଉ ଟାଇପର ମାଲ ଦରକାର କୁହ ସବୁ ଭେରାଇଟି ମାଲ ଅଛନ୍ତି ଅଛି ମାନେ ତମେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ କର ଫୁଲ ଟାଇମ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରେ କାମ ପଡିଯିବ ଫୁଲ ଟାଇମ ରେ କାମ ପଡିଯିବ ହେଲା ତମର କସିନା ମଛରେ ଦରକାର ଏ ନା ଭାଇ କଥା କଣ ହେଇଛି କଣ ଗୋଟେ ବଟିକାଟେ ଖାଇବି ଟିକେ ଖାଇଛ ହାବୁଆ ଭାଇ ପାର୍ଟଟା ବି ଯିବି ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଯିବ ହଁ ମୋର ସେ କଷି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ମଜାରେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଡେଙ୍ଗି ନା ଗେଡି ଆଗ ବେଶୀ ଟେକି ନୁହେଁ ଏଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେଇଦେଲା ଆଚ୍ଛା ମୋଟି ପତଳି ନା ମିডিয়াম ମିডিয়াম আচ্ছা গরি কালী না শ্রাবণী ପୁରୀ ନା গরি আচ্ছা তুমি ফটো দেখবো না ভিডিও দেখবো না রিয়েল দেখবো ଫଟୋ ଦେଖିବି হ্যাঁ ଫଟୋ କଣ ଦେଖିବି ভিডিও দেখবো ଫଟୋ କଣ ଦେଖିବି ଭିଡ଼ିଓ କଣ ଦେଖିବି আও ବଟିକା ଖାଇ ଦେଇଛି ও রিয়েল দেখবো ଆଉ আচ্ছা ଆଉ ତମେ କଣ ଫଟୋ ଦେଖିବ কতটা কেটে জানিছো 5000 10000 15000 10,000 ଦେବି 10000 10,000 ଦେବି তো ক্যাশ দেবো না পেটিএম কিনবো ପେଟିଏମ୍ କରିଦେବି ଆଉ କଣ হ্যাঁ ହଁ କୋଉ ବାଟେ ଯିବିନି କୋଉ ବାଟେ ଆପଣ ନା ଡାଉଟି ଯିବି କୋଉ ବାଟେ ଯିବି এই শুনো শুনো ପଦରେ କାଲି ଶୀଘ୍ର এই দেখো এবারে সিধা দিব ହଁ ডান পটে বুলি আসিব ডান পটে বুলি দিব ফুল ডান পটে বুলি আসিব ফুল বাম পটে বুলি দিব ডান পটে বাম পটে ডান পটে বাম পটে এয়া লবে নম্বর রু ମୋ ବୟସକୁ ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ମୋର ବାହାରକୁ ଡାଳକୁ ଯିବ ବାହା କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ আরে ভাই গো ঢাবা গুলো সত্যি বলেছি ମୋର କାମ ଗୋଟେ ଡାକ ବଦଲେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ওই এতে বেশি তো এই দেখো এয়া লবে নম্বর রু যা সিধা না মশারি কি ଯିବା ବହୁତ ହେଲାଣି ସେଟା ଗଛ ଚଢା ଛାଡୁନି ସେଟା ଇଏ ଟାଇପର ଲୋକ ମୋ ଢାବାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛି अरे इयाडा चला पड़ी मत पिया इयाडा अब पळुची हियाडे कोइला मन इयाडा अब मत भी पळुची नहीं বাবুরাও মানে সিংহম বাবুরাও সারা মধ্যে দুষ্কর্ম করিব ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ବାଥରୁମରେ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ସେଠି ଧୋଇ ଯାଇକି ସେଠି ଶୁଖେଇ ଦେବି ସେଠି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଡେଇ ହେଇ ପଡେ ଏ ଛା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ମତେ ପଛପଟୁ ମାଟି ବସିକି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାନେ ଆଟେମ୍ପଟୁ ସିଧା ପଶିଗଲା ସେ ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାର ମୁଁ ଅନେଇଲାବେଳକୁ ଏଇ ଭାବୁଛେ ସିଧା ରୁମରେ ପଶିକି ଏଇ ସାତ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ଧରି ପକେଇଛୁ ମୋ ପଛ ପଟ ପଡୁଛି ସେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଯୋଉ ତାକୁ ଧରି ପକେଇନି ସେ ବାପ ଦୌଡ଼ିକି ଯୋଉ ଆଇଲେ ସେ ଘର କବାଟ ଗୋଟେ ପିଠରେ ପିଛି ବାଟି କରିବେ ମୋଟା ମୁଁ ସିଧା କରିପାରିଲା ହରିଓମ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିବ ପେଣ୍ଟ ତେଲ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ସାରଥି ବାବା ଆଶ୍ରମ ଆଡେ ଦେଖିଛି ତମେ ସେଇ ତ ତମେ ସାରଥି ତ କଥା କଣ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବାବା ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଥିଲା ସେଇ ନାଟକରେ ମୁଁ ସାରଥି ଭକ୍ତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ଭକ୍ତ ନୁହଁ ତ
ତଥାପି ଗୋଟେ ଛୁଟୁଟିଆ ବାବା ବାବା কি বাবা ଅନାଦି ବାବା ଅନାଦି ବାବା আচ্ছা তুমি যদি বাবা ইয়ে ঢাকারে তোমার কাম কর পুনি সে ঝুঞ্জর জোন ভিতরে পড়ছিল কাইকি ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ সে ধন্দাবাড়ি ମାନଙ୍କ পাখে তোমার কি জ্ঞান ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି হ্যাঁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥରେ କ'ଣ କଲେ କଣ କଲେ ନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏମିତି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମଣ୍ଡଳ ମିଶ୍ର ନାମ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ মদন মিশ্র ତାଙ୍କୁ ସିନା ସେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟ ଭାରତୀବାକୁ ଚାହିଁଲେ କାହିଁକି ରେ କାହିଁକି କାରଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜମ୍ବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ନା ଉଦୟ ଭାରତୀ ପଚାରିଲେ ଉଦୟ ଭାରତୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାରୀର କୋଉ ଅଙ୍ଗରେ କୋଉ ତିଥିରେ କାମକଳା ଥାଏ ଆମେ ନା ହାତ ଦେଇଯାଉ ওই এইটা বলে প্রশ্ন জুলির পূর্ণমীরে পাদরে রোজির প্রতিপদারে আঁঠুরে মন্দাকিরির চন্দ্রা না আরে ঘরে যাও সকালে যাতে হারিয়ে ନା 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 ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାରି ନା হাই না আও ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲେ চাকরি এই 4 ଦିନ ଭିତରେ হ্যাঁ ଜଣେ ମୃତ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କାମ ପରେ ବାକି ଗଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାର କାରଣ କଣ ମୁଁ ହେଲି ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନିଜକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧାବକ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଅର୍ଜନ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଢବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବଟିକାଟା ଖାଇଦେଇଛି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ମୁସ୍କିଲ ବସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପଡୁଛି ବଟିକାଟା ଖାଇଦେଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲା ଛଡ଼ା ବାବା ହେଇକି ଢାବା ଭିତରେ ପଶିକି ବଟିକା ଖାଇକି ହାବୁକା ମାରିକି ଛଡ଼ା ନାରୀ ଖୋଜୁଛୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ତତେ ଛଡ଼ା ଖେଳ ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟୁଟିଆ ବାବା କିଛି ଶୁଣିବିନି ମିନି ବାବା ମିନି ବାବା ମିନି ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଜଣେ ବାବା ମୁଁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଜଣେ ନାରୀକୁ ନେବି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ବାବା ମୁଁ ଖାଲି 15 ଦିନ ତାକୁ ରଖି ମୁଁ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବି ଯାହା ପଇସା ହବ ମୁଁ ଦେବି କାହା ଟଙ୍କା ନବ ଦେବି ଆମର ପରାମର୍ଶ କରାଖ ସେ ବାବା ଯିଆ ଲୋକ ଯଦି କହୁଛି 15 ଦିନ ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ତମେ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧ এই জলদি চল ଲୁଗା ପିନ୍ଧ ଭିକି ଚେନ୍ ଓ ଭିକି ଚେନ୍ ଭାଇ ମୋର ପୁରୁଷ ଦରକାର ନେବା ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଗୋ ସିଏ ଭଉଣୀ ଆରେ ଏ କଥା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି মানে এটি যে আসবে সে লেডিজ ସେ ଚାକିରି ଚେନ୍ ଇଏ ଭିକି ଚେନ୍ চেনটা টাইটেল ভিকি চেন ও ভিকি চেন আইয়ে আইয়ে अरे भाई ये कोई टाइप का लोग के अरे भाई नी हाउ माने चाइना भाषा रे हेलो 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 ও নিহা अरे भाई ये कौन हो निशा निशा खाई था अरे भाई वार्निंग माने चाइना भाषा रे मु तुमको भलो पाए ও ওয়ালি 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 बुझिपाइल
डायरेक्ट वाजिंग म्हणजे वाजिंग चाइना अच्छा हम ये तो चाइना में हां इतना नाम भिकी चंद रहे ଆଉ काजी ताना रे बोला ରାଧା मुहरी अनादि ଓହୋ अनंत ହଁ श्री कृष्ण ହଁ ମୁଁ ମେରି ସିଆଡ଼ିକା ଲୋକ ନା ଆମର ତ ଖାଲି ରାସରେ ଚାଲିବ ए जाबिना सला चाइना माल देखिबा कुछ कर जा कर एरे नो